Dobrodošli, ja sam Zoran Nikolić iz Špil dizajna, autor igre Pod zmajevim suncem. U ovom videu objasnit ću vam pravila igre. Pod zmajevim suncem je taktička duel igra za dva igrača, u kojoj igrači, upravljajući herojima, izazivaju moćne efekte, preuzimaju kontrolu nad zmajevima i prizivaju magične događaje. Cilj igre je sakupiti više zlatnika od protivnika kroz borbe, karte zmajeva, zlatnike iz riznice i magične događaje. Svaka odluka i potez igrača može preokrenuti tok igre, čineći svaku partiju jedinstvenim izazovom. Hajde sada da pogledamo komponente igre i šta konkretno svaka od njih predstavlja. U igri postoje 3 špila. Špil heroja, glavni špil koji ima 60 karata, pomoćni špil zmajeva od 32 karte i također pomoćni špil događaja od 64 karte. Pored njih postoji 10 tokena zlatnika iz riznice. Karte heroja su jedine karte koje ćemo držati u ruci tokom trajanja cele igre. One su podeljene u 4 boje, pri čemu svaka od njih predstavlja zasebnu frakciju. Crveni heroji su utenari i oni su povezani sa vatrenim zmajevima, narandžasti heroji su oligarsi i oni su povezani sa olujnim zmajevima, plavi heroji su lobanje i oni su povezani sa azurnim zmajevima i zeleni heroji su kruna i oni su povezani sa smaragdnim zmajevima. Svaka karta heroja ima svoj efekat, snagu koja služi za preuzimanje kontrole nad zmajevima i karmu koja služi za prizivanje magičnih događaja. Karte zmajeva su također podeljene u 4 boje koje označavaju frakcije, ali one imaju univerzalnu pozadinu. Svaka karta zmaja ima svoj efekat i 2 vrednosti. Snagu koja se koristi u borbi sa drugim zmajevima i osnovnu vrednost u zlatnicima, odnosno koliko taj zmaj vredi poena na kraju igre. Karte događaja su u 4 boje koje su predstavljene kroz 4 frakcije i one imaju istu univerzalnu pozadinu. Svaki događaj ima svoj efekat, vrednost koja pokazuje koliko karme je potrebno da bude prizvan i simbol vrste događaja. Ovo ćemo objasniti kasnije detaljnije u videu. U igri se koristi i 10 tokena zlatnika iz riznice koji predstavljaju poene na kraju igre. Na početku partije potrebno je da odredimo ko će biti prvi igrač. Oba igrača izvlače po jednog zmaja iz špila zmajeva. Igrač koji izvuče zmaja sa većom snagom postaje prvi igrač. U ovom slučaju to će biti igrač koji je izvukao smaragdnog zmaja. Ako oba zmaja imaju istu snagu, koristi se sljedeći redosled prednosti frakcija. Najjači je olujni zmaj, zatim ide vatreni zmaj, pa azurni zmaj i najslabiji je smaragdni zmaj. Sada ćemo pripremiti karte za igru. Izvadimo iz kutije 32 karte zmajeva, 60 karata heroja i 64 karte događaja. Pre nego što promešamo karte događaja, odvojimo scenario sa 32 karte, dok su karte heroja i karte zmajeva uvek iste. Za prvu igru preporučuje se osnovni scenario. On se sastoji od po 4 kopije sljedećih događaja. Oštrica besmrtnika, uskrsnuće, pobuna, lov na zmaja, gromovnik, nova Atlantida, ritual i izleganje. U kasnijim partijama možemo praviti sopstvene scenarije, ali uz 2 pravila. Svaki scenario sadrži 8 različitih događaja, svaki ima po 4 kopije i mora sadržati po 2 događaja iz svake frakcije. Kao što vidimo, 2 plava, 2 crvena, 2 narandžasta i 2 zelena. Nakon toga igrači dobijaju početne karte iz špila heroja. Prvi igrač dobija 4 karte, a drugi igrač dobija 6 karata. Ova razlika pomaže da se izbalansira prednost prvog poteza. Sada ćemo postaviti karte na sto. Iz špila heroja postavite 4 karte licem na dole na sredinu stola. Ovaj red se naziva red heroja. S leve strane od tog reda ide špil zmajeva. Izvadite 4 karte zmajeva licem na gore. Sa desne strane postavite špil događaja i izvucite 4 karte licem na gore. Ovaj red u igri ćemo nazivati red događaja. Pored svakog špila ostavite mesto za odbačene karte. Odbačeni zmajevi, odbačeni heroji jednog igrača, odbačeni heroji drugog igrača
i odbačeni događaji. Odbačene karte zmajeva i odbačene karte događaja su zajedničke za oba igrača. Svi špilovi odbačenih karata su zajednički, osim špila heroja, gde svaki igrač odbacuje svoje karte odvojeno. Na kraju pripreme potrebno je formirati riznicu. Izvadite 10 tokena zlatnika iz riznice i postavite ih sa strane. Igrači odigravaju poteze od prvog igrača. Kada oba igrača završe svoj potez, završava se runda. Takođe, u bilo kom trenutku igre možemo tražiti od protivničkog igrača da nam pokaže koliko karata ima u ruci i koje su boje njihovih pozadina. To ne znači da nam igrač pokaže karte iz svoje ruke, nego samo njihove pozadine. Važna napomena u igri. Igrači u svakom trenutku mogu pregledati sve špilove odbačenih karata, osim odbačenih heroja protivnika. Potez svakog igrača se sastoji iz dve faze koje se uvek odvijaju istim redosledom. Na početku svakog poteza igrač vuče karte iz reda heroja, shodno broju karata sa kojima je započeo svoj potez. Ova faza u igri naziva se regrutovanje heroja i ona se odvija u svakoj rundi, osim u prvoj rundi kada su početne karte već podeljene. Ako započnemo svoj potez od 0 do 3 karte heroja u svojoj ruci, regrutujemo 3 heroja. Od 4 do 6 regrutujemo 2 heroja, sa 7 karata u ruci regrutujemo 1 heroja i sa 8 karata u ruci ne regrutujemo heroje. Maksimalan broj karata heroje koji igrač može sadržati u ruci u bilo kom trenutku igre je 8. Ako igrač ima 8 karata heroja u ruci, on ne može dalje regrutovati heroje. Nakon regrutovanja svakog heroja, na njegovo mesto dolazi prva karta sa vrha tog špila. U trenutku kada se potroši bilo koji od 3 špila, heroja, zmajeva ili događaja, promešajmo odgovarajuće odbačene karte od kojih se formira novi špil karata. U našem slučaju, potrošen je špil heroja i mi ćemo u ovom trenutku morati da formiramo novi špil od odbačenih karata. Nakon faze regrutovanja heroja, aktivni igrač može da odigra do 2 akcije, nakon čega se prelazi na potez protivničkog igrača. U igri postoje 3 tipa akcija. Prvi tip akcije je odigravanje efekta heroja. Efekat heroja se primenjuje odmah nakon odigravanja te karte iz ruke, nakon čega se ona odbacuje. Bitno pravilo. Karta heroja ne može biti odigrana iz ruke ako ne može da proizvede svoj efekat. Drugi tip akcije je preuzimanje kontrole nad zmajem iz reda zmajeva. Za preuzimanje kontrole nad zmajem iz reda zmajeva potrebno je kombinovati snage heroja u ruci, iste boje, kako bi ona bila jednaka ili veća od snage zmaja u toj boji. Nakon što smo sa 6 snage platili zmaja, možemo preuzeti zmaja iz reda zmajeva i staviti ga ispred sebe. Efekat zmaja možemo da koristimo tokom trajanja igre dokle god se on nalazi u igri. Odbaci karte heroja koje su iskorišćene za preuzimanje kontrole nad tim zmajem. A zatim zamenite preuzetog zmaja novim zmajem sa vrha špila zmajeva. Za prizivanje događaja potrebno je kombinovati karme heroja u ruci, iste boje, kako bi ona bila jednaka ili veća od karme na karti željenog događaja u toj boji. Sa 3 karme heroja plaćamo ovaj narandžasti događaj. Zamenite prizvani događaj novim događajem sa vrha odgovarajućeg špila. Postoje 3 tipa događaja i oni su obeleženi simbolom u gornjem levom uglu karte. Prvi tip događaja je momentalni događaj, koji je označen simbolom munje. Drugi tip događaja je trajan događaj, on je obeležen simbolom peščanog sata. I treći tip događaja je vezan događaj, on je obeležen simbolom lokota. Kod momentalnog događaja, efekat se primenjuje odmah nakon njegovog prizivanja, a karta se zatim odbacuje. Kod krajnog događaja, karta se postavlja ispred igrača, koji tokom trajanja igre može da koristi njen efekat. Kod vezanog događaja, karta se vezuje za zmaja i proizvodi određen efekat tokom igre. Ako je zmaj uništen u borbi tokom trajanja igre, ova karta se odbacuje zajedno sa tim zmajem. Na zmaju može biti samo jedna karta vezanog događaja koja ne može biti zamenjena drugim. Bitno pravilo. Momentalni
i vezani događaji ne mogu biti prizvani ako ne mogu da proizvedu svoj efekat. Sada ćemo objasniti efekte na kartama zmajeva, heroja i događaja. Azurni zmajevi imaju efekat da pojeftinjavaju prizivanje događaja iz reda događaja za 1. Efekti na kartama azurnih zmajeva se sabiraju, što znači da će nam cena događaja biti za 2 niža ako kontrolišemo 2 azurna zmaja. Efekat smaragdnih zmajeva je da pojeftinjavaju preuzimanje kontrole nad zmajem iz reda zmajeva za 1. Ako kontrolišemo 3 smaragdna zmaja, cena preuzimanja kontrole nad bilo kojim zmajem iz reda zmajeva je za 3 manja. Efekat na kartama olujnih zmajeva je da oni vrede 1 zlatnik više na kraju igre, što znači da zmaj koji ne vredi ni 1 zlatnik vredi 1, onaj koji vredi 1 vredi 2, ovaj koji vredi 2 vredi 3 i ovaj koji vredi 3 vredi 4 na kraju igre. Efekat vatrenih zmajeva je da u borbi smanjuju snagu napadnutim protivničkim zmajevima. Njihov efekat se aktivira samo kada napadaju, ali ne i kada se brane. Vatreni zmajevi ne moraju da učestvuju u borbi, odnosno da budu upareni sa drugim zmajem kako bi proizveli svoj efekat. Efekti na kartama heroja su isti za sve frakcije, a mi ćemo sada pojedinačno preći preko svakog od njih. Tragač, regrutuj heroja. Imperator, plus 2 akcije. Konjanik, neprijatelj, uzmi 2 karte iz ruke protivnika. Gorostas, odbaci red zmajeva ili red događaja. Gospodar zmajeva, neprijatelj, započni rad zmajeva. Vitez, neprijatelj, uništi protivničkog zmaja do 2 snage. Alhemičar, odbaci tragača i uzmi 1 zlatnik iz riznice. Mag, možeš blokirati efekat neprijatelja. Komadant Aksel, on je jedinstven heroj, njegova 2 efekta su oslobađanja plamena, koji se nalazi detaljno objašnjen u rulebooku, i zaštita od neprijatelja do početka narednog poteza. Što se tiče efekata događaja, njih nećemo detaljno objašnjavati u videu, njihov detaljan opis se nalazi na 12., 13. i 14. strani pravila igre. Efekti na kartama događaja i heroja, koji u sebi sadrže reč neprijatelj, mogu biti blokirani sa magom i kartama jedinstvenih heroja. U ovom slučaju naš jedinstveni heroj Vojvoda Velmar. Sada ćemo objasniti šta je rat zmajeva. Došli smo do dela igre koji se zove rat zmajeva. Aktivan igrač pokreće rat zmajeva pomoću efekata koji proizvode karte Gospodar zmajeva i Pobuna. Takođe, vitez može isto napasti zmajeve, ali on ne pokreće rat zmajeva. U ratu zmajeva napadač, odnosno igrač koji je na potezu, bira koliko će svojih zmajeva poslati u napad. Broj zmajeva ne može biti veći od broja zmajeva pod kontrolom drugog igrača. U ovom slučaju, napadač ne bi mogao da pošalje više od 2 zmaja u borbu. Nakon toga, napadnuti igrač bira kako će da upari svoje zmajeve po principu 1 na 1 sa zmajevima napadača. On će da uradi ovo. Epilog borbe. Zmaj sa većim snagom uništava slabijeg zmaja. U ovom slučaju Morana uništava Aldraksa, a Bisaron uništava Vulkana. Nakon što je protivnički zmaj uništen, igrač koji ga je uništio dobija zlatnika iz riznice u vrednosti zmaja koji je uništen. U ovom slučaju Aldrak se odbacuje, a igrač koji je uništio zmaja dobije 1 zlatnik. U slučaju da se u borbi nađu 2 zmaja jednake snage, nijedan zmaj ne biva uništen u borbi. Svaki vatreni zmaj koji napada smanjuje snagu protivničkih zmajeva za 1 u borbi. U ovom slučaju imamo 2 vatrena zmaja, tako da će snaga protivničkih zmajeva biti sledeća. Zmaj koji ima 7 imaće snagu 5, takođe 7, 5, i zmaj koji ima snagu 3 biće spušten na 1. To nam znači kada se zmajevi uparuju, zato što se menja snaga zmajeva koji se brane. Vatreni zmajevi proizvode svoj efekat kada napadaju, čak i ako ne učestvuju u borbi. Vitezovi imaju efekat da mogu da unište protivničkog zmaja do 2 snage. S obzirom da protivnik kontroliše zmaja od 3 snage, mi ne možemo da ga uništimo. Ali, pošto kontrolišemo jednog vatrenog zmaja, on mu spušta snagu na 2 i vitez onda može da ga uništi. Zmaj u igri može biti uništen, a može biti i odbačen. Ako je zmaj uništen, igrač koji ga je uništio dobija zlatnika iz riznice u vrednosti tog zmaja. U ovom slučaju 2. Ako je zmaj odbačen, ne dobijaju se zlatnici iz riznice.
Igra se završava kad je ispunjen jedan od dva sledeća uslova. Da jedan igrač kontroliše 5 ili više zmajeva na kraju runde. A drugi uslov je da riznica ostane bez 10 zlatnika, čime smo aktivirali poslednju rundu u igri. Na kraju igre, pobednik je igrač koji ima najviše zlatnika prikupljenih sa karata zmajeva, zlatnika iz riznice i karata trajnih događaja. U slučaju nerešenog rezultata, odnosno jednakog broja zlatnika, pobeda ide igraču koji ima više zmajeva pod svojom kontrolom. U slučaju da igrači imaju jednak broj zlatnika i jednak broj zmajeva, pobednik je igrač koji kontroliše zmaja sa najvećom snagom. U ovom slučaju Maladon snage 8 će doneti pobedu ovom igraču. U slučaju da na kraju igre igrači imaju jednak broj zlatnika, jednak broj zmajeva i jednakog zmaja sa najvećom snagom, primenjuje se sledeći red prednosti. Najjači je olujni zmaj, pa vatreni zmaj, pa azurni zmaj, pa smaragdni zmaj. U ovom slučaju pobedio bi igrač koji kontroliše Auroru, pošto je olujni zmaj najjači od zmajeva sa jednakom snagom. Hvala vam na pažnji. Ako budete imali dodatna pitanja u vezi sa pravilima igre, možete ih postaviti slobodno u komentarima ovog videa. A ja ću vam odgovoriti čim budem stigao.